Thank you for being here, and a happy Sabbath to all of you. Gracias por estar con nosotros y feliz sábado. It's really good to be with you here on this Sabbath day. Es realmente lindo estar contigo aquí en este día sábado. And today and tomorrow, in my study, we are going to speak about democracy. Hoy y mañana en mis estudios hablaremos sobre democracia. Specifically, we are going to speak about the downfall of democracies. Hablaremos específicamente sobre la caída de democracias. We're going to use as a base the book How Democracies Die. Nos basamos en un libro que se llama La muerte o cómo mueren And democracias. I would believe that this is a very well-known book to most of us. Pienso que muchos de nosotros conocemos bien a este libro. So this book was written or published in 2018, that is to say, at the time of the Trump administration. Este libro fue escrito en 2018 durante el tiempo de Donald Trump como presidente. There are two authors, and both of them they publish for the New York Times and Vox. Tienen dos autores, ambos publican en One of them la is New York Times y Vox. a specialist in Europe history of the 30s, European history. Uno es especialista para la historia europea de los años The other one is 30. specialized on Latin America of the 70s. Y el otro es especializado en la historia latinoamericana de los 1970. Both of these periods were specifically marked by the rise and government of authoritarian regimes. En ambos periodos vemos el surgimiento de gobiernos autoritarios. So they have plenty of knowledge in order to compare past and present histories. Desde luego tienen bastante conocimiento para poder comparar historia pasada y presente. In regard to the rise of authoritarian regimes in the 21st century. En referencia al surgimiento de gobiernos autoritarios en el siglo XXI. But in order to begin, I would like to invite you to consider what defines democracy. Pero para comenzar, me gustaría que definimos qué consideran ustedes como una democracia. I'm not even speaking about already determined definitions like we would find in Wikipedia, but what does democracy mean to you personally? No me refiero a definiciones ya hechas, como por ejemplo en Wikipedia, pero para Because if ti. you would look it up on Wikipedia, you would find several definitions. Porque mirándolo en Wikipedia encontrarías You would diferentes find some definiciones. very minimalist definitions. Algunas definiciones bastante minimalistas. That is to say, those are governments which are formed through the election, so through elections by the people. Diciendo son gobiernos que se forman mediante la elección por los pueblos. And there would be broader definitions that would include the protection of civil as well as human rights. Y hay definiciones más amplias que se refieren a la protección de derechos civiles y humanos. But I'd like to invite you to consider a rather popular definition. Pero me gustaría quedar con una definición más popular o más simple. So if we'd go to the streets and ask people, and what would you get as an answer? What do they consider as being essential to a democracy? Si iríamos a la calle preguntando a personas ¿cómo definirías And democracia? I would
think that many of the answers would be related to the right to vote, to elect. Me imagino que muchos responderían que democracia tiene que ver con el derecho de votar. The right of the people to elect their governors. El derecho de las personas de elegir sus dirigentes. But do you think that is enough in order to define a democracy? Pero ¿piensas que eso sería suficiente para definir lo que es una democracia? So we are in the middle of the context of the end of this world and at the doorsteps of the Sunday law. Entonces nosotros estamos en medio de fin a las puertas de la ley dominical. And we have understood that the Sunday law is closely connected to the downfall of democracies. Y vimos que la ley dominical tiene que ver con la caída This de is why it's so democracias. important to understand better this topic. Por esa razón me parece importante entender mejor este tema. Because if we only scratch on the surface and want to associate democracy only to the right to vote, we would have to look at Russia and Putin's recent election, which he won. Si miramos a las elecciones recientes en Rusia, Putin tiene la posibilidad de colocar el sello de democracia sobre su gobierno. We have to look at Venezuela and the current government of Maduro. Si miraríamos al gobierno de Venezuela y el gobierno actual de Maduro, who was elected by the public majority in 2018, and this year, once again, he's going to submit himself to this public electoral process. quien fue elegido por la mayoría del pueblo en 2018 y este año una vez más se va a someter a las elecciones del pueblo. Consider this common idea that democracies are defined by the right to vote. Si tenemos esa idea general que una democracia se define por el derecho de ser votado, Received the seal of a democracy. entonces él, Maduro, también debería recibir el sello de lo que es una democracia. But we do well know that we cannot do this and we are required to go deeper. Pero tenemos que ser conscientes que no podemos hacer esto y que tenemos que entrar más profundo. It is a much more complex situation and it is just natural that many questions will arise. Es una pregunta natural y obviamente van a surgir muchas preguntas. For example, how is it that elections, which supposedly define a democracy, ¿Cómo es que elecciones que supuestamente definen una democracia can be used in order to legitimize authoritarian regimes? pueden ser usados o mal usados para legitimizar gobiernos autoritarios? For example, how is it that potential autocrats not only come to power in democratic regimes, O, por ejemplo, ¿cómo puede ser que supuestos gobernadores but are pueden also surgir able en to subvert democracies from within? gobiernos autoritarios y también subvertir el gobierno desde adentro? Those are not questions so easy to answer, and the book does not suggest to give all the answers. No son preguntas fáciles de responder y el libro no sugiere responder a todo. But the authors make it clear that it is not necessary to have a de facto coup d'etat in order to bring down a democracy.
Am, pero el libro no dice que se necesita un golpe de Estado para... We are not any longer speaking about soldiers or the military taking the power from overnight and in order to grab for the power. Ya no necesitamos referirnos a un golpe de Estado, soldados que tienen que derrubar un país para obtener el gobierno o el control. We are now speaking about a more subtle erosion of democratic institutions. Estamos hablando de una erosión mucho más sutil de instituciones democráticas. And they are able to destroy or to weaken democracy from within. Lo que acontece es la debilitación desde adentro. Much more difficult to identify. Esto es mucho más difícil de identificar. Você pode repetir? Aqui cortou o áudio por um momento. Repite, por favor. For example, Chavez, he was elected president in 1998 through fair elections. Por ejemplo, Chávez fue elegido en 1998 por elecciones correctas. Putin tampoco llegó al gobierno a través de un golpe de Estado. Solamente refiriéndonos a ejemplos que ya hemos dado. And around the world, we have, just in our recent history, we have several authoritarian leaders who come to power through elections. Y en todo el mundo tenemos diferentes gobernantes autoritarios, pero que han sido que han recibido su poder a través de democracia, por ejemplo en Brasil, como en India. Y Argentina, de otros lugares, podemos ampliar la lista. But it's not just because these leaders were elected that democracy is safe. It's the contrary. Y la elección no justifica o no hace que la democracia está segura. Es todo lo contrario. While some of these leaders are still in power, others are not any longer in power. Mientras que muchos de esos líderes todavía están en el gobierno, otros ya no están. But all of them were and are responsible for weakening the democracy in their countries. Pero todos ellos han sido responsables para debilitar la democracia en su país. And not only during their government, but also before and after. Y no solamente durante el gobierno, sino también antes y después. So the question that remains, how is it that these autocrats permanece entonces la pregunta, ¿cómo es que esos autócratas how are they able to come to power even in countries who have a long and strong democratic tradition? ¿Cómo puede ser que ellos llegaron al poder aún en países con una tradición larga democrática? Trump was not the first one to use, how do you say, his rhetoric, his authoritarian rhetoric in order to rise to power. Trump no ha sido el primero usando una retórica during these 200 years of American democracy. Durante 200 años de democracia. Pero él también tenía éxito con su hablar autoritario, con su... Es importante el entender el porqué. So what is it what failed within the US democratic structure? Entonces hay que preguntarse qué es lo que falló en las estructuras democráticas. That led to the point of this
historic rise of an extremist leader. Que lideró luego al surgimiento de los líderes autoritarios. So during our studies, we are going to read a number of quotes, and we are now going to read our first quote. Vamos a leer ahora una serie de citas. Ahora la primera. Potential demagogues exist in all democracies, and occasionally one or more of them strike a public chord. But in some democracies, political leaders heed the warning signs and take steps to ensure that authoritarians remain on the fringes, far from the centers of power. When faced with the rise of extremists or demagogues, they make a concerted effort to isolate and defeat them. Although mass responses to extremist appeals matter, what matters more is whether political elites and especially parties serve as filters. Put simply, political parties are democracy's gatekeepers. En todas las democracias existen demagogos en potencia y, de vez en cuando, uno o varios de ellos tocan la fibra sensible de la opinión pública. Pero en algunas democracias, los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y toman medidas para garantizar que los autoritarios permanezcan en los márgenes, lejos de los centros de poder. Cuando se enfrentan al ascenso de extremistas o demagogos, hacen un esfuerzo concertado para aislarlos y derrotarlos. Aunque las respuestas masivas a los llamamientos extremistas importan, lo que más importa es si las élites políticas y especialmente los partidos sirven de filtro. En pocas palabras, los partidos políticos son los guardianes de la democracia. Como mueren las democracias, página 17. So what this quote basically shows us is that political parties or political elites Lo que la cita nos muestra básicamente que es partidos políticos o élites. a role of Élites. filtering. Ellos tienen un papel de filtrar. So they function as gatekeepers of democracy against those extremists. Entonces, ellos tienen esa función de guardianes contra los extremistas. So this is to reinforce the concept that democracies do not sustain themselves. Eso subraya ese concepto que las democracias no se autosustentan. Their own structure. So the established political system has the role of looking after democracy. Entonces, el sistema político tiene que cuidar o proteger la This democracia, means also to protect it from potential threats. lo que significa, o eso incluye también protegerlo de amenazas potenciales. So in order to understand this better, we need a bit of historical context, especially of the United States. Entonces, para entenderlo mejor, necesitamos un poco de contexto histórico, especialmente de los Estados Unidos. So currently, the presidential candidates of all the US parties
De momento, los candidatos para la presidencia de todos los partidos they're elected, they're chosen through what is called the primaries, but it wasn't always like this. son elegidos mediante los primaries, pero nunca no ha sido siempre así. For a long time, candidates, they were nominated by delegates from each state. Por mucho tiempo, de hecho, los candidatos habían sido elegidos o propuestos por delegados por cada estado y luego han sido confirmados en las convenciones de cada estado. These delegates, they were chosen through party conventions. Y esos delegados entonces han sido elegidos por las convenciones de los partidos, las reuniones de los partidos. At the moment of voting, they were following the instructions of the party leaders. Entonces, al momento de las elecciones, ellos siguieron a las instrucciones de los líderes de los partidos. And these party leaders, on their part, they were careful to never favor candidates who were extremists. Y esos líderes de los partidos tenían mucho cuidado de nunca apoyar a personajes extremistas o extremos Candidates or demagogues, etc. o candidatos sin experiencia o demagogos. So in order not to attract trouble, they would always go for the most stable and secure options. Ellos entonces, para evitar problemas, fueron por el camino más seguro para evitar problemas. Throughout U.S. history, there were many of these figures who tried to come to power. Y durante la historia americana había muchos personajes que sí habían intentado llegar al poder. They were never seriously considered by the leaders as options. Pero esos personajes extremistas nunca habían sido considerados realmente por los líderes de los partidos. At the end of the day, who actually decided who would take part in this electoral process? Porque al final del día eran ellos que iban a tomar la decisión que dirigiría. And the books presents us with several examples of what we would call political outsiders. El libro nos habla mucho de lo que llamaríamos personajes políticos to introduce ideas of radical change. Outsiders o lo que están afuera que intentaron lograr un cambio político. But they were stopped by what we call the insiders within the political parties. Pero esos outsiders eran frenados por los que estaban establecidos en los partidos. We could speak of the 1930s. Podríamos hablar de los años 1930. At that time, there were over 700 extremist groups in the United States. Había en aquel tiempo más de 700 grupos extremistas en los Estados Unidos. Considering that was a time when authoritarian governments were on the rise in Europe. Tenemos que considerar que al mismo tiempo en Europa se levantaron gobiernos autoritarios. And there is one person to be highlighted at that time in this scenario, and it was an anti-Semitic priest with the name Charles Coughlin. Tenemos que destacar un personaje durante ese tiempo, un sacerdote antisemita con el nombre de Charles Coughlin. And he had this radio program that would broadcast and reach more than 40 million listeners each week. Él tenía un programa de radio alcanzando más de 40 millones de personas. He was openly anti-democratic and he was extremely popular. Era abiertamente antidemocrático y también muy popular.
But there was this filter that stopped him from becoming an actual option for the presidency. Pero él fue básicamente frenado de convertirse en una opción viable So o there was posible this para la other democracia. emblematic character, Henry Ford. Había otro personaje emblemático, Henry Ford. He was another typical radical extremist and racist demagogue, but he was much admired. Era otro demagogo típico, racista, extremista, pero fue He admirado caused a lot of noise within the public opinion. y causó mucho ruido en la opinión pública. He was actually leading in polls about presidential candidates. De hecho, estaba liderando las encuestas políticas sobre el siguiente candidato. But what actually mattered back then was the approval of the party leadership, and he never managed to gain their approval. Pero lo que importaba en aquel tiempo era pues la aprobación del liderazgo del partido y él nunca la recibió. He really looks like a Donald Trump who was born at the wrong time, at the wrong decade. Él realmente se parece a un Donald Trump que nació en un tiempo donde realmente todavía no podía convertirse a un líder o tomar el poder. Nació en el tiempo falso. So this is why we call this a filter. It would stop extremist candidates to raise to power, even if it was not the most democratic way to do it. Esto nosotros llamamos un filtro y fue para frenar a posibles candidatos extremistas, aunque no era la manera más democrática de hacerlo. It would also end up isolating minorities who would never come to power. Digo que no es tan democrático porque también frenaría o sacaba la posibilidad a minoridades para llegar al poder. So at the Minorías. of the 20th century, primary elections were held, but they were not decisive. En el comienzo del siglo XX se dieron las primeras elecciones primarias, pero no fueron decisivas. Because the state delegates, they were under no obligation to actually support the candidate who won in the primaries. Porque los delegados estatales no tenían la obligación de apoyar a las personas que fueron elegidas en las primarias. In practice, they would just follow along with the indications of the party leaders. Porque en la práctica ellos simplemente seguirían a las instrucciones de los líderes de los partidos. And it was only in the 70s when, in this context of a political crisis, Y recién en los años 70, en el contexto de una crisis política, that the Democratic Party ended up selecting a candidate who had not even participated in the primaries. que los demócratas eligieron a un candidato que ni siquiera había participado en las This primarias. sparked revolt and reforms. Eso causó reformas y una revolta. And this is what gave primaries the weight that they have today in the choice of the actual presidential candidate. Y esto es el sistema que se usa hoy en día. Mas que diminui uma decisão aparentemente mais democrática. So this appeared to be a much Esto more democratic approach. Parece más Porém, que diminui democrático, a função dos partidos como guardiões da democracia. But at the same time, it would pero diminish al the mismo role of tiempo parties, limitaría el papel de los safeguards partidos of democracy. como guardianes de Isso la começa a democracia. abrir os portões
para outsiders. y abre o abrió las This would puertas open the para gate also for outsiders. political outsiders. A gente, né, tá falando da realidade especialmente dos Estados Unidos, com esse contexto histórico. So here we are speaking specifically Hemos of estado hablando the especialmente de la political, situación en Estados Unidos. situation or scenario of the United States of America. Continuam existindo países onde os partidos são mais responsáveis por escolher seus candidatos. There are Em, countries Hay países donde los partidos son más importantes para elegir los selecting candidatos. their presidential candidates. Acredito que o Brasil funcione assim também. En Brasil, por I ejemplo, believe that Brazil, creo for que example, funciona works de esa on that. manera. Mas para que essa função de filtro funcione, os partidos precisam estar comprometidos com a democracia. But in order for this filter to Pero function, para que ese filtro funcione, need esos to be, partidos really políticos in favor of necesitan estar a protecting favor democracy. de la idea de cuidar la Mas também democracia. existem outros meios pelo quais os partidos estabelecidos Pero también hay otros medios como los partidos establecidos. Other ways how political parties ainda em países que existem primárias, in countries where primaries En do países exist, donde existen esas elecciones primarias, podem e devem atuar para evitar a ascensão de autocratas ao poder. can ellos should act in order to prevent the deberían rise of, intervenir autocratic para leaders. impedir el levantamiento de líderes Para entender um pouco autócratas. melhor, a gente vai ler o trecho número 3, por partes. Para entender mejor, So in vamos order a to understand this leer better, we are going to read from quote number 3, La- parts of it. una cita de la Gabriel, acho que tu página pode começar lendo os 2 capítulos, depois eu leio com os tradutores. 19 del libro. Os So I'm 2 going to- parágrafos, então. I'm going to read the first 2 paragraphs. Hoy los primeros dos párrafos. Successful gatekeeping El éxito requires del that gatekeeping mainstream o parties de la isolate and salvaguardia defeat extremist requiere que los forces. partidos mayoristas aíslen y derrotan a las fuerzas extremistas, Nancy un comportamiento que la Bermeo politóloga calls Nancy Bermeo denomina pro-democratic distanciamiento. parties Los partidos prodemocráticos pueden distanciarse de varias maneras. First, En primer lugar, they can keep pueden mantener a los posibles autoritarios fuera de las papeletas del partido en las elecciones. This requires Esto requiere que resistan la tentación de nominar a estos extremistas para cargos más altos, incluso cuando potencialmente puedan aportar they votos. can potentially deliver votes. Pode ler o próximo? En segundo lugar, Carrying on with this, los partidos pueden erradicar a los extremistas en las bases de sus propias filas. extremists in the grassroots of their own ranks. A guarda bem-sucedida dos portões da democracia exige que partidos estabelecidos isolem e derrotem forças extremistas. Um comportamento que a cientista política Nancy Bermeo chama de capacidade de se distanciar. Partidos pró-democráticos podem Lo se está leyendo distanciar de nuevamente várias a la maneiras. misma cita. Primeiro, eles podem manter autoritários em potencial fora das chapas eleitorais em época de eleição. Isso exige que os partidos resistam à tentação de nomear esses extremistas para cargos de escalão superior, mesmo quando eles tenham potencial para captar votos. Segundo, os partidos podem erradicar extremistas nas bases de suas fileiras. Então, a gente tem algumas Entonces, ações que os partidos precisam ter hay algunas razones Here porque we have los a few means o algunas or opciones que actions tienen los that partidos need to do, need to follow, para conseguir isolar e derrotar forças extremistas. para aislar o derrumbar a personajes extremistas. extremist candidates. Esse trecho vai falar de 5 delas, El texto aquí habla de 5 posibilidades, of them. mas agora a gente já leu sobre 2. pero We solamente already read about 2. hasta ahora hemos visto Primeiro, manter 2. autoritários em potencial fora das chapas eleitorais, na época de eleição.
Entonces, el primero era simplemente mantener personajes extremistas lejos de las O elecciones. segundo é erradicar extremistas nas bases das suas fileiras. Y la segunda opción es simplemente sacar un personaje extremista del partido. A gente tem exemplo de onde isso aconteceu na Suécia em 1933. Tenemos un ejemplo de un lugar donde aconteció esto en 1900. 1933. 1933 en Suecia. Isso foi quando o atual Partido Moderado, que é um partido de centro-direita, donde el partido moderado, el de la derecha, centro-derecha, expulsou a Organização da Juventude Nacionalista do partido. Ese partido expulsó el grupo nacionalista de los jóvenes de su partido. Era um grupo de jovens ativistas do partido, mas que havia se radicalizado. Era un grupo dentro del partido, pero que se había radicalizado. Mas chegando até a apoiar Hitler. A tal punto que ellos empezaron a apoyar a Hitler. Essa expulsão custou a perda de 25.000 membros. Y por esa expulsión el partido perdió unos 25.000 miembros. Mas reduziu a força de influências antidemocráticas no partido. Pero al mismo tiempo logró que se reducieron las potencias, los poderes antidemocráticos dentro de su partido. É um exemplo bem prático de que partidos políticos que estão comprometidos com a democracia es un ejemplo muy claro, práctico, como partidos tienen la opción de proteger a la democracia. Eles vão pagar o preço necessário para protegê-la. Claro, van a tener que pagar un precio necesario para proteger la democracia. Gabriel, eu vou te pedir para ler agora o terceiro e o quarto. Vamos a leer ahora los siguientes párrafos del mismo texto. The third and the fourth paragraph of quote 3. And after that, the translators have time to translate. Third, Tercer párrafo. En tercer lugar, los partidos prodemocráticos pueden evitar todas las alianzas con partidos y candidatos antidemocráticos. Como vimos en Italia y Alemania, los partidos prodemocráticos a veces se ven tentados a alinearse con extremistas de su flanco ideológico para ganar votos o, en los sistemas parlamentarios, formar gobierno. Pero tales alianzas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Como escribió Linz, la desaparición de muchas democracias puede atribuirse a la mayor afinidad de un partido con los extremistas de su lado del espectro político que con los partidos mayoritarios cercanos al lado opuesto. En cuarto lugar, los partidos prodemocráticos pueden actuar para aislar sistemáticamente a los extremistas en lugar de legitimarlos. Maior afinidade por extremistas de seu lado do espectro político do que por partidos de correntes predominantes próximos do outro lado. Quarto, partidos pró-democráticos podem atuar para isolar sistematicamente extremistas em vez de legitimá-los.
Então, quais são as duas estratégias que a gente acabou de ler? Entonces, What are ¿qué these two strategies that we just estrategias read about? adicionales hemos Evitar visto? qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos, Evitar Avoid alianzas any type con of partidos alliances, antidemocráticos tendencies or leaders, e isolar sistematicamente y extremistas aislar em vez de sistemáticamente a legitimá-los. los extremistas en lugar de isolate legitimarlos. systematically and extremists rather than legitimize them. Isso envolve evitar atos, comícios, eventos políticos no geral, So that means Eso that we have to significa avoid any type que, of political rallies or political events que in ellos deberían general, evitar eventos o alianças promociones políticos en pessoais general, que possam ajudar a legitimar as well as alliances como or even también structures alianzas que podrían potentially help to legitimize legitimizar o ayudar a esos normalizar ou personajes. trazer respeito público a figuras autoritárias. or normalize or bring O public normalizar respect o to respeto, authoritarian o figures. permitir, digamos, un respeto público para esos líderes o esos personajes. The rise of Mussolini or El Chavez surgimiento and, de Hitler Mussolini, Chávez o Está Hitler relacionada com algum tipo de respaldo de políticos do establishment. siempre vino a largo o acompañado por algún apoyo público de los partidos establecidos political establishment. E contribuiu para aumentar sua esfera de influência. y esto ayudó para que sus influencias aumentarían. Increase their political influence or sphere of influence. Então, o mais seguro, a gente acabou de ver, é isolar extremistas, Entonces, So the safer way is to más isolate seguro sería aislar a esos para personajes não extremistas legitimá-los. in order to not risk para to no legitimize arriesgar su levantamiento, su Pode ler o surgimiento. último trecho dessa citação, por favor. So we're now going to read the last Vamos a quote number 3. leer la última parte aquí Finally, de whenever esta cita. extremists emerge as serious Por electoral último, contenders, cuando los mainstream extremistas parties surgen como must serios forge a contendientes united front to electorales, defeat them. los partidos de la corriente dominante deben forjar un frente unido para Must be derrotarlos. willing to join with Citando a opponents Linz, debe estar ideologically dispuestos a distant unirse a oponentes ideológicamente distantes, pero comprometidos con la supervivencia del orden político democrático. Pero en tiempos extraordinarios, un liderazgo de partido valiente significa anteponer la democracia y el país al partido y articular ante los votantes lo que está en juego. Los frentes democráticos unidos pueden impedir que los extremistas ganen el poder, lo que puede significar salvar una Sempre que democracia. extremistas emergem como sérios competidores eleitorais, os partidos predominantes devem forjar uma frente única para derrotá-los. Para citar Linz, eles devem estar dispostos a juntar-se com oponentes ideologicamente distantes, mas comprometidos com a ordem política democrática. Em tempos extraordinários, a liderança partidária corajosa significa pôr a democracia e o país à frente, explicar claramente aos eleitores o que está em jogo. Frentes democráticas unidas podem impedir que extremistas conquistem o poder, o que pode significar salvar a democracia. Parece uma ideia extrema, especialmente no cenário político atual. Parece que esto sería una idea muy extrema, especialmente en la situación política del momento. Imaginar o Partido Republicano reconhecendo que falhou em evitar que Trump chegasse à candidatura. Imagínense el Partido Republicano reconociendo, admitiendo que ellos erraron en admitir a Donald Trump como candidato. Trump to become a presidential candidate.
E uma vez que ele chegou, os representantes do Partido Republicano deveriam dar seu apoio a Clinton. Y en vez de apoyarlo a él, lo que deberían haber hecho los representantes republicanos tendría que haber sido apoyar a Hillary Clinton. The party leaders of the Republicans would actually have to support, would have needed to support Clinton. É como uma última tentativa de proteger a democracia. Hubiese sido eso un último intento para proteger a la democracia. To protect democracy. Parece extremo, mas não é isento de precedentes. Esto parece extremo, pero no es que no hay ejemplos o precedentes de este procedimiento. This has happened before. Algo assim aconteceu na Finlândia em 1930, na Bélgica em 37. Algo así aconteció en Finlandia en 1930 y también en Bélgica en 1937. Belgium. E mais recentemente na Áustria em 2016. Y recientemente en Austria en 2016. Something like that happened in Austria. Quando líderes importantes do principal partido de centro-direita do país, cuando los líderes importantes del partido centro-derecha del país apoyaram o líder do Partido Verde, que é mais inclinado à esquerda. Ellos apoyaron a un candidato del Partido Verde que está más en la izquierda. Candidate of the Green Party, which was center left. Com o objetivo de derrotar o candidato outsider do partido de direita radical. Justamente para derrumbar al candidato de la derecha radical. E eles conseguiram. Y tuvieron éxito en esto. Aconteceu algo semelhante também em 2016 na França. En el mismo año, 2016, aconteció algo similar en Francia. Os adversários políticos de Macron o apoiaram contra a populista de direita Le Pen. Donde el oponente de Macron finalmente le apoyaron a él para derrumbar al candidato Le Pen extremista. Es una estrategia que funciona. Não porque ela apela aos setores mais radicalizados do partido, da população. No porque favorece o apoya a los grupos radicales. Mas aquela porção do centro que tem uma posição mais intermediária. Más bien es visto favorable por los grupos más centristas de los partidos, más equilibrados. E que vão acabar ouvindo os apelos dos líderes do partido. And who would actually give ears to the appeals of the political leadership. Causa la atención de los líderes. Aunque eso significa que tendrían que apoyar a alguien que es del partido opuesto. Isso funciona porque essas eleições geralmente elas são um pouco apertadas. Y esto funciona porque esas elecciones no son o son bastante justas, apretadas. Y este pequeño grupo puede causar o hacer una gran diferencia. Então a gente viu quais são os meios dos partidos políticos. Vimos entonces cuáles son las posibilidades que tienen los partidos políticos. Podem usar para impedir a ascensão de líder autocrata.
para impedir el surgimiento o levantamiento de un líder autoritario. E a gente vai revisar os 5 só para ajudar a gente a ter em mente mais claro. So let us review the Vamos a five revisar solamente para tenerlo más possible means, just to claro. have it clearly in mind. Então, manter autoritários em potencial fora das chapas em período eleitoral. Mantener First would be to keep los líderes autoritarios fuera de la posibilidad de ser elegidos. would be authoritarians off the party ballots at election time. O segundo seria erradicar extremistas nas bases do partido. Segundo sería erradicar los extremistas del mismo partido, de la base del partido propio. Evitar qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. Luego, evitar todas las alianzas con partidos y candidatos antidemocráticos. Isolar sistematicamente extremistas. Y aislar sistemáticamente a los extremistas. E forjar uma frente única interpartidária para derrotá-los. Y finalmente formar una frente unida a través de varios partidos para derrumbar a extremistas. E agora que a gente entendeu um pouco dos meios que podem ser usados pelos partidos, Ahora que ya entendemos un poquito más sobre las medidas que los partidos pueden tomar, cabe a gente olhar para o que caracteriza um autocrata em potencial. Tendríamos que ahora definir qué define a un candidato potencial autoritario. Todos esses meios que estão aí disponíveis para os partidos. Porque si consideramos todas esas posibilidades que tienen los E partidos, todos esses autoritários ainda assim chegando ao poder? y no obstante hay tantos personajes autoritarios que lograron llegar al Então, talvez poder, não estejam sabendo identificar quem é o autoritário. entonces parece necesario o parece que los partidos no han podido identificar estos personajes extremistas autoritarios. Então a gente vai olhar para quais características Vamos entonces a estudiar cuáles son las características tanto a população, mas principalmente os partidos políticos precisam identificar para que el pueblo, pero ante todo los grupos políticos, puedan identificar para então poder usar essas estratégias de distanciamento e isolamento. para luego aplicar estrategias de distanciamiento y aislamiento. Os autores do livro eles desenvolveram uma tabela com base. Los autores del libro, ellos elaboraron una tabla basado en el trabajo del autor Lintz, donde hay 4 indicadores claves para el comportamiento de un personaje autoritario. E é isso que a gente vai olhar hoje para encerrar. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy en Serrano. A gente vai ler então a citação 2. Gabriel, se quiser. Vamos a leer otra cita de la página 18. Cuatro indicadores claves del comportamiento autoritario. Primero, rechazo de las reglas de juego democráticas, o sea, o escaso compromiso con ellas. Pode ler os 4 seguidos. Segundo, negación de la legitimidad de los adversarios políticos.
Tercero, tolerancia o fomento de la violencia. Cuarto, disposición a restringir las libertades civiles de los opositores, incluidos con los medios de Os quatro comunicación. principais indicadores do comportamento autoritário. Otra vez, Rejeição das regras rechazo de las democráticas reglas e del o juego compromisso democrático. débil com elas. Negação Segundo, da negación de la legitimidade legitimidad de los adversarios políticos. tolerancia ou Tercero, encorajamento tolerancia da o fomento de la violencia. e Cuatro, propensão à disposición a restringir las libertades civiles de los oponentes, opositores. inclusive a mídia. Eu vou escrever essas regras no quadro para ficar para a gente, porque elas indicam um perigo, né, para esses guardiões Voy a anotar estos puntos aquí que sirven como indicadores que los defensores de la democracia de los partidos podrían usar. Para identificar, ¿no es cierto?, a personajes con tendencias autoritarias. Vamos falar uma de cada vez. Começando com a primeira, rejeição Vamos a hablar das regras do de la primera primero. El rechazo de las reglas de juego democrático o de reglas é o democráticas. compromisso débil com elas. O también un escaso compromiso con esas reglas. Isso seria pode se expressar de várias maneiras, cada uma dessas regras. Esas reglas pueden expresarse de diferentes maneras, formas. Como, nesse caso, a primeira, expressar uma disposição para violar a Constituição. Una disposición, por ejemplo, para violar esas reglas, la Constitución. Medidas antidemocráticas, como cancelamento de eleições. O sugerir medidas antidemocráticas, por ejemplo, cancelar elecciones. Restringir direitos civis ou políticos básicos e proibir certas organizações. Otro sería sugerir la restricción de derechos civiles básicos o derechos políticos básicos. O E também endossar meios não constitucionais, como golpes de cerrar Estado. o ciertas organizaciones. Y también usar medios no constitucionales, por ejemplo, como golpes de Estado militares. Protestos de massa para forçar mudanças no governo. O también apoyar a insurrecciones o protestas en masa violentos para forzar el cambio de gobierno. O próximo, negação da legitimidade dos oponentes políticos. El siguiente punto es la negación de la legitimidad de los adversarios políticos. Como isso pode ser? É apresentar os oponentes, os rivais políticos, como uma ameaça nacional. Eso significaría presentar o ilustrar a esos oponentes políticos como una amenaza para la nación. É colocá-los como um perigo à segurança pública, ao bem-estar do país. Pintarlos como un peligro para la seguridad nacional o el país. Ou começar a sugerir sem provas de que eles sejam criminosos. O también podrían decir que podrían simplemente acusarlos sin prueba alguna, que estarían involucrados en algún crimen, o acusarlos que están relacionados a alguna forma o relacionados con espías de otros países. Tolerância ou encorajamento à violência. El tercer punto es la tolerancia o el fomento de violencia.
Isso pode ser tanto através de laço com gangues armadas, forças paramilitares. Puede ser mediante el apoyo de grupos paramilitares o surgimientos de grupos militantes ou por endossar a violência dos seus apoiadores. o simplemente instigar el uso de violencia en sus seguidores. E se recusar a condenar os apoiadores quando são violentos ou puni-los. Eso significa, o podría significar, rechazar y no reconocer que ha habido violencia cuando sí se hizo en el grupo de los seguidores. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Y el cuarto punto es disposición a restringir las libertades civiles de los opositores, incluidos los medios de comunicación. Esse último pode acontecer, por exemplo, através do apoio à expansão de leis de calúnia e difamação. Este último punto, por ejemplo, podría materializarse a través de la expansión de leis que restringam protestos leyes ao governo, que impiden la información o la libre expresión de información, y leyes que restringirían crítica contra el gobierno organizações civis ou políticas. Or that would limit certain political or civil organizations. o leyes que simplemente limitarían grupos o asociaciones civiles The threat to punish opponents. E elogiar medidas repressivas de outros governos. It also means to praise y también podría ser simplemente apoyar medidas represivas de otros gobiernos. Resumo geral das principais características de autoritários em potencial. So this would be a brief summary of Eso sería un resumen breve cómo identificar a personajes con esas tendencias autoritarias. E o interessante, por mais que a gente só deu definições objetivas, and what is interesting is we just gave some very objective definitions. Hemos dado algunas definiciones muy objetivas. Está, na verdade, contando uma história conhecida. But it actually sounds as we were Pero telling a well-known en realidad story. suena así como estuviéramos contando una historia que conocemos bien, Cumpriu cada desses requisitos. For porque example, Trump, podemos ver que Trump realmente cumplió con cada uno de esos requisitos aquí. characteristics, Antes mesmo de chegar à presidência. even Antes, inclusive antes que él asumió la presidencia. E eu vou dar exemplos para cada uma dessas. Y voy a dar algunos ejemplos para cada uno de esos puntos. Por exemplo, for example, o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 Por ejemplo, ¿qué aconteció el 6 de enero de 2021? não foi o resultado de uma desconfiança pontual com o resultado das eleições. was not the result of a No fue el resultado sudden, de una desconfianza puntual de los resultados de las elecciones. election results. Na verdade, em 2016, durante as eleições, Trump já questionava a legitimidade do processo eleitoral.
Recordamos que durante 2016, las elecciones presidenciales, Trump ya estaba empezando ya empezó a cuestionar los posibles resultados de las Então, elecciones. existe uma pesquisa do Político em outubro de 2016. Hay una There was encuesta política en research 2016 or a poll done by Politico magazine in hecho por 2016. Político E revelou que 41% dos norte-americanos e 73% dos republicanos diciendo que 21% de los americanos y 73% de los republicanos and 63% of the Republicans já acreditavam que a eleição pudesse ser roubada de Trump. already believed that ya creían en ese tiempo que las elecciones podían haber sido o podían ser robados de Trump. or ripped off in the coming election. Ele incentivava esses pensamentos e continua sendo o líder dessa ideologia até hoje. So this Y bueno, was well esa alive idea then, ya and estaba continues to en pie en be ese made tiempo y sigue vigente y aceptado por muchos hasta hoy en día, idea. por Agora, essa segunda característica de negar a el legitimidade líder de dos esa idea o el oponentes. autor de esa idea. El segundo second point is punto to deny the es legitimacy of negar la legitimidad de los adversarios Primeiramente, políticos. Trump estava no movimento Birther contra Obama. this. We can see this playing Y out podemos in the ver case esto of en Birther el caso de against Bertha Obama. contra Obama, de Birther, los... ya lo voy a Difamava explicar. Obama dizendo que ele não poderia ser presidente porque ele teria nascido numa período de conspiração no Quênia e era muçulmano. Eso era la teoría conspirativa que Obama en realidad no podía ser candidato para la presidencia porque en realidad era keniano y nacido, no nació en los Estados Unidos. E também ele estigmatizava a Hillary Clinton. También estigmatizó a Hillary Clinton como uma criminosa que tinha que ir para a cadeia mesmo sem provas. que ella era una criminal y tendría que ir a la cárcel, pero no tenía pruebas por eso. A tolerância ou encorajamento à violência. Y en cuanto a la tolerancia o el fomento de violencia, Eu vou ler uma fala de Trump durante um comício de apoiadores durante as eleições. voy a citar a Donald Trump después de un evento violento en uno de sus... Ele disse assim: botem esse cara para fora, tentem não machucá-lo. Dijo, saquen, echan ese tipo y traten de no herirlo. De opositor que estava ali no meio. Era un opositor en medio de un grupo. Mas se machucarem, eu banco a defesa no tribunal. But if you do hurt him, I will defend. I'm going to defend him in court. Pero si lo van a dañar o herir, yo le voy a defender en la corte, dijo. It was not the only time, not the last time that Trump would say and No fue la única ni la primera vez que Trump diría algo como esto. E agora a quarta, essa propensão em restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Y ahora el cuarto punto, la disposición a restringir las libertades civiles de los opositores, incluidos los medios. Eu vou trazer mais uma citação de Trump que exemplifica perfeitamente. Vamos a citar a Trump otra vez. Y creo que lo muestra muy claro lo que él propone. Vamos ampliar o escopo de nossas leis de calúnia e difamação. I'm going to broaden the scope of our libel and slander laws. Voy a ampliar nuestras leyes. Artigos propositalmente negativos, horríveis e falsos.
so that those, when they para write, que aquellos que inviten false articles on purpose, o que escriben artículos falsos processá-los a e ganhar propósito, we can sue them and win a pod- lot of money. podemos ganar mucho dinero al Ele acusarlos. apresenta apenas uma dessas características, já devia ser suficiente para acender os alarmes do sistema político. So, if a possible candidate Así que just un fulfills candidato one of these posible four solamente characteristics, cumple this should una de esas be enough características, to ya debería ser activate suficiente alarm bells, para que uno E os políticos já deviam estar prontos para toque la colocar em alarma. ação esse plano para isolar e derrotar essas forças extremistas. and the political parties should Los be partidos ready políticos deberían estar to listos isolate and para to aislar distance themselves y from para such frenar a candidates. ese tipo de personaje Mas para o que la a gente tem candidatura. percebido é que, ao menos no século XXI, esse plano não tem funcionado. But what we observe in the Pero 21st lo century que hemos is visto en el that siglo it's worked out very XXI, well. que esto no ha funcionado muy bien. Se é que ele tem existido em muitas partes do mundo. De hecho, Given that hay this has, there was en todo el something mundo taking place around the world. aconteció algo similar. No nosso estudo de amanhã, a gente vai tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. So now Y starting mañana tomorrow, vamos a we will mirar try un to poco understand más, entender un poco a más bit qué more what is lo que ha actually estado taking place. aconteciendo. E porque os partidos eles têm falhado nessa função de filtragem. And why political parties ¿Y have por qué los failed, partidos políticos fallaron to filter en su papel de E porque filtrar eles não a esos têm personajes? conseguido exercer seu papel como guardiões da democracia. and why they have been ¿Y por unable qué to ellos no han sido play their capaces role as de jugar su papel, de guardians cumplir su of función the de democracy? cuidar, proteger a la democracia? Vamos terminar com uma oração? Terminaremos entonces con una oración. Deus de amor, muito obrigada por mais esse sábado de estudos. Loving God, we thank you Querido for this Dios, Sabbath muchas day, gracias por este día sábado y los estudios. A gente agradece porque mesmo em um mundo em meio a tantos conflitos, We thank you that even Te agradecemos in this porque world full of aún en conflicts, este mundo lleno de nos conflictos, livraste de estar em uma posição preocupante. you have protected us nos has protegido from threats, from de threatening situations. amenazas, Que a gente possa usar toda essa luz que a gente tem recebido e entendido. May we use all ayúdanos this a light usar toda esa for luz que hemos recibido Para nos firmar como representantes da tua verdade. y ayúdanos a convertirnos en representantes de tu verdad. Your truth. Nos abençoe no restante desse dia e no início de uma nova semana. Please bless us Pedimos tu bendición the para rest of this day nosotros, and at the beginning para el fin del día y también el comienzo de la nueva semana. of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén.